Sehat. Ore. Lebaran Mas Kiki ya, tuh Mas Kiki tuh. Tuh Mas Kiki tuh, Dek. Apa ini? Adik. Noah. Adik. Noah. Material gawe omah to. Ki di tanah. Ayo. Kan kerja sing gitu ono. Penting nyalangi sih. Ayo motor sik sing kanggo ngalon iki. Penting mah ono. Noah. Bye. Keluar dari mobil HEHA atau. Mana Kiki? Jalan ngisar sih, tekan dhuwur dong. Matahari ada di sebelah barat sana. Sebentar lagi matahari akan turun.